Jua-jua man banta krina kekalangan ni Tuhan, kam krina perpulungan kutam baru, si ibas sepaksa inda pe tetap setia kam ngelakukan pekan doa, ibas berngiwari inda kita ngoseh kuwari pelimakan, mulai dari pra pekan doa, sengasa ibas paksa inda mewari pelimakan, kita ngelakukan kebaktinta. Makana ibas paksa inda, ibadah tak inda, isehkan pertuanan deramis bro tarigan menjuah-juah tiga. Juah-juah pendeta. Iya luar biasa ya si Ida. Pertua tak indah tetap semangat, tetap ia dengan sukacita akan menyampaikan firman Tuhan man banta ibas suari indah. Makana mari kekelangan di Tuhan untuk menakan kebaktinta ibas paksa indah. Si puji Tuhan, hari ini harinya Tuhan. Mari kita semua bertepuk tangan memuji Tuhan. Kita bersuka cita, terkitekan Tuhan tetap sing kuasai kita. Kita bertepuk tangan, kita bersorak-sorai. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Kita bersukaria hari ini harinya Tuhan. Kita buat dalam bahasa Karo. Wari enda wari badia ota kita muji di bata wari enda Ota kita muji di bata wari enda wari badia. Kekelangan di Tuhan, ibas berngiwari enda, ibas paksa enda, kebaktiin pekan doa, ibas wari si peduakan tah pe ibas 10 wari ertoto enda mewari si pelimakan. Makana mari lebih kita bengket kubas paksa teneng ta guna banci bengket kita kubas ibadah indah paksa teneng si benaken. Mari si puji ka Tuhan rende kita ibas kitab ndenden nomor 310 siwa. Kitab ndenden 310 siwa. Sindekan kari ayat si pemena rasi petelu. Sada sorang tamuji di batanta, sada sorang tamuji di batanta. Ia jine si jayam kegluhan. Ayat kedua kan.
Sanina rasturang si kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Yesus Kristus erngena ate man keluarganta. Enda terida arah kerja ardemu bayu ikutakana. Ipesikapna, ipekenakenana sahmakala terida kekurangan. Tuhan Yesus mabai jabu gelah mediate. Alu ikut ertoto notokan kegeluhan jabuna. Jabu silit isa kelewatna perpulungan bagi pekuta ingan tading Ibas jabu nari maler min pasu-pasu di bata man kalak si deban. Tapi ibas kinatana rusur denga akaplit pengakap ibas jabu. Maka dirintang siman totonken. Nina anak-anak, kuakap nga aku siman totonken rusur. Sebab aku anak-anak denga. Melala tugas sekolahku, ras aku riahan denga kuakap erguro-guro ras teman. Nina bapa, selaku bapa aku mau imam di tengah jabu. Orat nama aku siman totonken, kerina isi jabu gelah mejuah-juah dengan erkemalangan mandi bata. Tapi lengaku lakukan cukup kuakap deharangku ras anak-anakku, notoken aku. Nina nande, adir guna keluargaku. Perbulanganku rasa anak-anakku, tutus nga aku noto kencang. Tapi guna perpulungan ras masyarakat, ku taingan ku tading, lengaku akap dahinku noto kencang. Erpalaskan kina tainda mari si pindo gegah man Tuhan, ibas kita dahikan dahinta, si puji Tuhan, ibas kita mendenden 176, sinde kedina. Mari si pesikap usuh ta guna ngalokan kata di bata sisahkan kemahan Tuhan ibas paksa ina. Ibas toto kubelaskan. Ibas toto kubelaskan seman bandu Tuhanku. Ajar aku langalokan si mahuli akapnu. Pertotonku bagi Yesus sang abas kini serana. Labo peratinku Bapa, peratendu jadilah. Sindikan eda sekali nari. Ibas toto kubelaskan seman bandu Tuhanku. Ajar aku langalokan si mahuli akapnu. Pertotonku bagi Yesus sang abas kini serana. Labo peratenku Bapa, peratendu jadilah. Sampai lengah kita magikan kata di bata, ibas renungan ta ibas beringineda, mari pesikap lebih ukurta, artoto kita. Tuhan di bata, Bapa kami siringan ibas kini rajan surga. Ikatakan kami bujur man bandu, oh Tuhan, ibas beringin warienda. Ija Bapa, ngaji dengan kami anak-anak andu, ngikuti pekan doa berngisi pedoakan enda. Si ate kami Tuhan tuhu-tuhu erlajar karena ugakin si tuhuna kami ibas kami ngelakukan pekan doa enda. Mari Tuhan ajari kami, ajari kerina anak-anak andu amina ijapa peyaringan segala nabahan cipe arah kata di bata si seman kami bas berengin enda.
Banci tuhu-tuhu tambahna pengangkan kami Tuhan karena kuasa-Mu. Jenari Bapa, kuasai Indu pusuh perhatian kami kerina Tuhan. Segala banci artikan kami karena kata doa. Baginda mau pengharapan kami Bapa, ngerana dagi kam Tuhan. Sebab kami kerina anak-anak donggo sikap magikan kata anu. Amin. Kata dibatasi jadi bahan renungan taibas bernginenda. Sini ibuan ibas padan simbaru. Perbahanan Rasul-Rasul 20 sada ayat sada se-6. Perbahanan Rasul-Rasul 20 sada ayat sada se-6. Baginda isuratkan Paulus laus ku Jerusalem. Kenca kami sirang ras kala ndai terus kami erlayar ke pulau Kos. Popagina seh kami i pulau Rodus. Janah i Rodus nari laus kami ku Patara. I Patara lit sada kapal muat na berkat ku Penike. Inangkihi kami kapal jenari berkat kami erlayar. Kenca teridah pulau Kiprus arah Kaus iteruskan kami erlayar ku Syria. Singgah kami arah Tirus sebab muatan kapal ibongkar ije. Nusur kami i atas kapal nari. Jenari dahi kami kalak singgote uman Yesus. Sada minggu dekahna kami ras kalak singgote bekas pengajari kesah sibadia alu meseksek. Nina kalak singgote man Paulus. Ola kam laus nangkeng ku Jerusalem. Tapi kenca sepak sana kami berkat. Iteruskan kami perjalanan kami. Kerina kala eras deharana bagi anak-anakna. Ikut naruhkan kami ku darat kuta. Itepi lawit ras-ras kami erjimpuh ertoto mandibata. Jenari kenca kami si salam-salaman. Nangkih kami ku kapal janah. Kala mulihkan ku rumah sejenda pengogenta. Majuah-juah man banta kerina. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Bujur ninta ibas berngineda. Ija kita kerina. Singikuti pekan doa berngisi puduakan enda. Tetap dengar kepai pasu-pasu Tuhan kita. Semaka kita banci dengar kerina ngikuti pekan doa enda. Jadi senina-senina sini kelengi Tuhan. Ija ibas berngisi badia enda. Pekan doa berngisi puduakan enda. Tema si seman banta mekap. Muat bagin ibas ertoto. Muat bagin ibas ertoto. Adi ngerana kita karena tema enda. Muat bagin ibas ertoto. Salah sada saranta maka kita enggo muat bagin ibas nampati kalak si deban. Nampati. Ibas kita nampati labuhannya litna pemerintah secara materi. Secara gegeh. Labo engen saya ikatakan nampati. Tapi arah pertoton tapi kita enggo nampati. APK teman tasiman sampatan sangana ibas perbeben si berat. Entah pe kini seran si mesangat. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Ibas bahan renungunta ibas pekan doa berngisi pedoakan enda. Perbahanan Rasul-Rasul 20 sada se-6. Enda nurikan karena uga Lukas nurikan uga perjalanan Paulus ku Jerusalem. Ibas ia erdalan Atena berkat ku Jerusalem melala ngasiman alan kena persoalan-persoalan perbeben. Maka uga nina ibas kata dibata simpikan kita ibas beringin enda. Karena perjalanan Rasul Paulus ku Jerusalem. Ibas perjalanan melala ke perbeben sinanamina nintanai. Jana ibas perjalanan na. Ia melala pulau siman mentasena. Rasul Paulus ras teman-teman na pulau-pulau siman mentasena. Pulau Kos, Pulau Rodos, Pulau Patara. Seh ku Syria,
enda mo pulo si bentasina. Jana isirian nari terus ka ia ku pulo Tirus. Perpulungan sini kelengi Tuhan. I pulo Tirus ije ngadi si Rasul Paulus. Ia singgah i pulo Tirus enda si Athena jumpa yaras perpulungan kala Kristen silip ibas pulo Tirus enda. Rasul Paulus enda di sada minggu ya dekahna i pulo Tirus. Jana ibas sada minggu tergejap kalman bana keleng ahti perpulungan nang dangi ia. Dengan terida ije kini resadan perpulungan. Ija kerina kalak sirik kini teken man Tuhan entah pe perpulungan silit ibas pulau Tirus enda meriah kerina ukurna janah tetap itu to kena Rasul Paulus enda ibas ia ndahi kendahina itu rikena melalang perbebean siman pentas sendu bagaimana perpulungan enang dangi Rasul Paulus maka sepak sana Rasul Paulus larai bancila berkat ia ku Jerusalem. Jana sope lenga ia berkat. Resana ari perpulungan. Nandena bapa naras anak-anak nakrina. Naruhkan Rasul Paulus ku pelabuhan. Maka sope lenga. Rasul Paulus nangkih ku kapal. La malam ate perpulungan adila lebih iar toto man Tuhan. Maka erjipu ertoto ia krina mandibata. Gelah perdalanan Rasul Paulus tetap ipasu-pasu Tuhan. Jana pertotolan perpulungan jadi pengapul man Paulus. Ibas neruskan perdalinanna ku Jerusalem. Eda tergejak man Rasul Paulus. Bekas toto perpulungan tetap uku Rasul Paulus guna berkat ku Jerusalem. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Pekan doa tahun 2020 enda alu tema umum sahkanlah pertoton syafaat. Bagi KP tema pekan doa bermisi pedua kenenda ema muat bagin ibas ertoto. Tema enda kata kenca entah pengajuk kita kerina ibas jabunta skala-skala. Gelah tetap kita erbahan pertoton. Mindo man Tuhan arah pertoton ta. Entah pe rebahan pertoton syafaat gelah ibas kita ngalakan persoalan silip ibas kegeluhan ta ibadah Tuhan kengasupan ras ketetapan ukur man bantah skala-skala terlebih-lebih ibas paksa genduari enda perbebean si berat sinanami kita ibas kegeluhan ta ibas doni enda karena ubah akibat virus corona si paksana menyerang dunia. Engkau buai jelma terinfeksi ibas virus endanari. Malah singgo mate pe melala. Virus endalah si idah. Lasi ngeteh man kebiarankan. Adik kita mementingkan diri saja. Uga kari jadina. Maka harus kita si jalin kini resadaan di tengah-tengah kegeluhan ta. Segelah banci kerina ia turunkan uga carana guna banci bene virus enda ibas dunia danari. Maka senina dengan turang marilah kita kerina muat bagin arah ertoto gelah bene virus enda ibas doni enda nari. Sebab sietah maka kerina mau terganggu ekonomi, kesehatan anak sekolah, beribadah rasidebanna. Kerina mau terganggu. Bagai berat nasi manalan kenta paksa genduari enda. Maka ada si idah dai perpulungan si pulau Tirus. Anak-anak pekerina ikut ertoto guna Rasul Paulus. Maka kita pe perpulungan kerina ia juga ikut kerina muat bagin. Terlebih-lebih anak ta tetap si ajo gelar toto guna perpulungan.
Sabab perpulungan pasa gendoari kegiatan-kegiatan pekrina ngoi lakokan ibas jamunta skala-skala. Kebatin minggu, PJJ, PA, ras bagepe pekan-pekan, pekan doa enda. Silakokan kerina di tengah-tengah jamunta skala-skala. Terlebih-lebih pelayanan-pelayanan, si bahan pendetanta, si cukup latih, si cukup berat ia dahi kendahin sebab lana ia ngadi-ngadi guna ngaturukan kerina segala olah benda kini tekan perpulungan bagaimana sura-sura serayan Tuhan di tengah-tengah rumpun tak indah. Maka mari si totokan serayan Tuhan entah pe pendeta anta gelah ia pe sehat-sehat ras tetap megegeh segelah ngasuh biar rusul ngajari kita lah ia medu-medu ibas ia bimbing kita perpulungan sini kelengi Tuhan ibas pekan doa si sada minggu enda marilah tetap siikuti gelah muat bagin kita ibas jabunta skala-skala gelar pengangkana kita karena ugwa belinna kuasa Tuhan nampati kita maka tetap sisahkan pertoton taman di bata gelah kaipe si Rahman banta la bende kini tekenta ras tetap lih pengharapan taman di bata ular lejar-lejar toto baik pribadi bagi pe syafaat sebab arah pertoton bancing ngerakut kini resadan jamu bagi pe ngerakut kekelengan dengan ngelakan kekelengan kusik leweta lalu bagi jabuntang ko banci jadi pasu-pasu man sekeleweta jadi enda mengkata si gendeng enda tersahkan kami dibatasi masuk-masuk kata enda amin ras gitar toto bojor ning kami Tuhan ibas paksa si kenti si enda ngoi pakaikan kami waktu kami guna ngorati katandu maka Tuhan tetap kami si pepan kenca kepusuh kami skala-skala segala katandu banci jadi geleman man kami gelayang ka kami Tuhan kaisi harus ibahan kami maka kami harus muat bagiin ertoto guna pakena-kena kegeluhan kami guna pakena-kena kini tekan kami bagepe situasi silit ibas kelewat kami endama pengharapan kami ku kam Tuhan ampuni indu kami ibas kerina dosa kami lah tetap kami metunggung jadi anak-anak indu ibas gelar Yesus Kristus roh kami ertoto man bandu. Luar biasa kata dibatasi isahkan serayan Tuhan pertuatan nandangi kita marilah tetap sipakaikan kata indah jadi gegeh kengasuh penibas kita gunandalani kegeluhan ta makana mari si katakan bujur man Tuhan sisahkan persembahan ta rende kita ibas kita mendenden nomor 280 sada sindekan ayat kekelengan Yesus gempak manusia desken di bata engkelengi ia kekelengan nama lerkap membantah adisi pakela pedahda minsi kelengan kita krina bagi pedakun Yesus pas pustaka sabab nakai si bindu bas kelarna ibre di bataman bantang genduari bangkat kita kubas pertoton syafaat makana mari kekelengan di Tuhan ibrekan kami kesempatan man banta skala-skala guna artoto ibas pusuh ta.
Nggo ibegindo kerina pertoton anak-anak ndu Tuhan. Tetap berikan gagah kengasuh penandangi kerina anak-anak ndu si enggom penangkih pertoton nanandangi kam. Pengasuh ia segelah na banci ia tetap banci jadi tiang doa i tengah jabuna. Arasya indah mahanca menjuah-juah ia malam Athena. Terpuji termulia gelar ndu Tuhan. Enda kami kerina anak-anak ndu. Artoto kami kelangkan anak ndu Yesus Kristus. Sing ajari kita artoto ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga. Gelar ndu ipabadiamin. Relamin kini rajandu. Selamin peratendu ibas dunia indah bagini surga. Berikan man kami akan cukup basuari senda indah. Alamindu salah kami, bagini alami kami salah kalak kempak kami. Olamin kami ibabai kam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur siilat nari, sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa ras kemuliaan, sin dekah-dekahna. Amin. Bujur, o Tuhanku. Bujur, o Tuhanku. Bujur, o Tuhanku, terpujilah gelar-Mu. Bujur, o Tuhanku. Bujur dibatasi masuk-masuk kita, ibas kerina pelayanan, singgo idahikan kita, ibas suara indah. Dibatasi masuk-masuk kita kerina.